আগরতলা নন্দনগরী অক্সিলিয়াম রিংনগো রেমচিনিও সিরিংরি তংনাই সাগরি দেবর মঙ্গই খরকসা সিকলা লাই থাংনাই হর আগরতলানি জগৎপুর তংমানি বারানগো কতক সরি সাকসাসিংও লাংমা শাসকা পাটিমুঙ্গো সাইমানখা থৈনাই বুখুকजुক সাগরি দেবর মানি কামি খয় আমসাইনি হিनै তাই বিনি হামজাংমা চেলাবাই কক বাংলাই কেসেকেরেং ওংমা বাগিनो সাক সাক ন কতক সরি থিকেরা হিनै কক সিলচা জাখা আমার ফোন করছে সুইচ অফ ঠিক আছে তা আমার আঙ্কেল আপনি একটু জানতে ঘরে আসেনি তা আমি যাই ঘরে গেছি আমি যাই যে ঘর খোলা ঠিক আছে ঘর খোলা দিকে আমি হচ্ছে লেট্রিন বাথরুমে ঢুকছি ঢুকানো করে লেট্রিন বাথরুমে নাই রান্নাঘর দরজা আটকে না এবার দরজা ঢাকায় দিয়ে যে নাই এই আর দরজা আটকায় দিয়েছে তা আমি যাই থানার গেছি থানার দিয়ে আমি জানাই কোন থানাতে গেছেন কমনার থানা। আচ্ছা আপনাদের কে ফোন কইরা কইছে যে দেখার লিগা ওই তার ভাই 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 আচ্ছা আপনার বাড়িতে কতদিন ধরে সে থাকে? সমাজ 5 সমাজ এমনিতে কি করে মেয়েটা পরে কোন স্কুলে পড়ে এই জিমে বলছে আর এই অক্সিজেন আচ্ছা কোন ক্লাসে পড়ে জানেন? এখন অবধি জানছেন মানে এই আত্মহত্যার কারণটা কি? পরিবারের লোকজন আইছে কেউ? আপনার বাড়িতে কতদিন যাবত থাকে? 5 সমাজ এমনি কি একই থাকে? আপনি কি করেন? আমি রাজমিস্ত্রি। আপনার বাড়িতে অন্য কোনো ভাড়াটি আছে আর না? আছে কলেজ এমনিতে কোনো ছেলে যাতায়াত করতো না? এই জায়গাটা কি ধরা হয়? 17 तारीख को हम घूमने गए थे, तब हमारी बातचीत हुई थी और तब उसने बोला कि मेरा ब्रेकअप हो गया, कुछ लोनली फील हो रहा है, ऐसा बोला। रिलेशन में थे? हाँ। अच्छा किसके साथ? हकीम देवर्मा के साथ। हकीम देवर्मा क्या करते हैं? पार्ट टाइम कहाँ पे? अच्छा कितने दिनों से रिलेशन में थे दोनों? 2 years almost। तो वो ऐसा क्या हुआ जो उसने सुसाइड किया? ऐसा कुछ क्या हुआ उसने? उन लोगों का झगड़ा हुआ था, झगड़ा तो होता ही रहता है, फिर भी पेचअप हो जाता है उन लोगों का। अभी ऐसा क्या हुआ मुझे भी नहीं पता। अच्छा ये घटना के बारे में वो जो लड़का है उसको आप लोगों ने बताया कि ऐसा घटना हुआ है? हाँ तो क्या कल हकीम को कॉल करके पूछा था कि सागरी तुम्हारे साथ है क्या? मेरा फ़ोन उसका फ़ोन स्विच ऑफ लग रहा था, ऐसा बोला। तो उसने कहा, हकीम ने कहा नहीं मेरे साथ नहीं है। तो मैंने आज आया आके क्या देखा? दो तो उसके परिवार के कोई सदस्य आए हैं यहाँ पे? हाँ अभी उसके परिवार आए हैं। अच्छा कितने दिनों से इस घर पे रहते हैं? 8 months। वो क्या करते हो? क्या करते हो? कौन? जो लड़के जो हकीम नहीं लड़की कहाँ पे? ऑक्सिलियम। नाम क्या है उसका? सागरी देवर्मा। घर का है? हुआचन पावर। तुम एक साथ रहते हो उसके साथ? हाँ क्लास 6 से हम साथ हैं। एक ही रूम में रहते हैं? नहीं मतलब क्लास 6 से हम फ्रेंड्स हैं और क्लासमेट भी है, बहुत क्लोज है हम। यहाँ पे उसके साथ कोई रहता है क्या? नहीं अकेले ही रहते हैं। अच्छा तो मालिक का नाम पता है? आप क्या ऑक्सिलियम स्टूडेंट हो? हाँ इसका पापा क्या करते थे? गवर्नमेंट टीचर। আপনার বাড়িতে কতদিন ধরে থাকতো? 6 মাস। কেউ আসা যাওয়া করতো বাড়িতে? না হে আজকে ছেলে হে আইতো আর কি। ভাড়া দিয়ে দে হে কে? হে গার্লফ্রেন্ড মামা। আচ্ছা যে ছেলেটা কইছেন হে আইতো মানে মানে প্রতিনিয়ত আইতো নাকি? না আইছে আবার গেছে। আচ্ছা বাজার লইতো ভাড়াটা কাজে আইতো আমরা। কি মনে হয় মানে কি হইছে এরকম যে মেয়েটা? কি দেশ আমরা জানি না। আপনার বাড়িতে টোটাল ভাড়াটিয়া কতজন আছে? দুই ঘরে। এমনিতে লাস্ট কবে আসলো ছেলেটা? এই মাস আইছেন। কালকে অন্য কথা আসলো কত টাকা? আইছে তো কত টাকা ভাড়া দিত? 6,500। 6,500।
এখন কি পরিবারের লোকরা আইছে কেউ? ছেলেটাকে থাকতো না ব্যুরো রিপোর্ট খম্পই।